1,000. So mao ni ang inyong sponsor nga gipadala sa ako ang nga gihatag nato kay ate. So karon atong kuanon si ate kung unsay yang ikasulti. So siya. Ikasulti nimo ti. Salamat ko aning kuan grasya nga gihatag gikan sa sponsor o Yes. dako kay ni katabang sa amo ang kuan mga resita, mga kinahanglanon sa kaning among mga balatian nga daghan pag kuan ka ng kada halos na lang kada buwan mi moadto center kay mangayo na pug tambal say wala diha sa butika mi mapalit nya kani taas kayo ning tabang sa mo ang kinabuhi. Si Kuya, ito pang si Kuya. Sa mo ikasultiya nga naatay na hatag nga tabang. Daghang kayong salamat sa inyong mga tabang. Hmm. Ay